Yan ang Skipton Castle, mga ka-sweet langs. But unfortunately, hindi na kami makapasok. Kasi 12 pounds each ang bayad. So, sa isang adult, it will cost you 12 pounds. Good morning, Skipton! Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Ket itat nga bigat, adatoy kami nga rod iskipton. Napan kami kumaag pa siya DJ Lake District. E kaso nayaw awan kami, isutan na iyapan mi ditoy, nagturong kami ditoy iskipton. Ket nagpintas gayam daytoy nga small town. Adu ti makikita ditoy, adda ka EJ Castle, nagpipintas nga coffee shop, kin adu nga tattao ditoy small town da. Ngem, madi kami nga imunag DJ Castle. Nagdakkel kami iti bayadam, 12 pounds. Isuta ko na kanya dagiti kakadwa tay, kakadwa mi nga napan. Tuno maminsan kami laten nga umunag EJ Castle. Ket itattangarod, agsubli tayo ni di parking area, gamin ituloy tayo iti journey tayo nga mapandi jay Lake District. Ta ijay nga talaga iti original nga destination mi. Daytoy iti madalanam numapan kayo di jay Lake District. Nagpintas nga rod kakabsat nga scenery, nagpipintas nga babalay kin daytoy di kunkunada nga nagpush nga kikitaan nga babalay. Idi nagdrive nak nga road, kakadwak dagiti friends ko kini husband ko, madandanagan gamin nagpuskol iti fag. Ngem, kunak, amok nga igagad na kami ni God, kin amok nga tartarabayan na kami. Ket itatta, tanun safe ka nga sumangput, ijay papanan, dapat nga talaga agin inayad ka, kin dapat aware ka iti surroundings mo, han nga maala iti pinaspasan iti panagmaneho dito UK, tapno safe ka nga makadanon, ijay papanam. Ket amok nga dijay papanan mi, nakapin, pintas nga lugar, iso ta excited kami nga rod amin. Excited kami tati makikita mi DJ video, di papanan mi, ket ay na, Saint nag-enjoy nga talaga Mary's. dagi di mapmapanta, di Ang scenery ganda nga talaga, naman. ket very picturesque. Kaya, i-enjoy tayo, iti panagpapantayo dito Lake District ka sweet langs. Good morning! Ay, hindi na. Good afternoon. Good afternoon, mga ka-sweetie bebs. Nandito na tayo ngayon sa Lake District. Oh, nandito na tayo. And malayo pala siya. As in, malayo pala siya, mga ka-sweetie bebs. Kailangan mo talaga ng umaatikabong patience para sa pagdra-drive. Look at that. Pwede bang pumasok tayo dyan? Ang ganda. And that's the view. That's the view. Look at that view. Yan. No. Mabisbisin kami nga rod itan ka sweet lands, ket itaga po nga magnamag na kami dito'y igid iti Lake District, nakakita kami nga rod tata iti Italian restaurant. Iti malimi, nag-order kami iti saggagaysa kami nga pasta, kinduwa nga pizza, for 4 people. Met gayam, nagadugayam iti serving na daytoy pasta. Nakaad-ado as in dakkel dayjay bolda, ngam gapo nga rod itata, mabisbisin kami, ay kat naibos mi. Mga nga rod itati pasta ket nagislurp nak, mababainak pay dagitoy kakadwak. Han ko nga maiwasan gamin no kay ket ko iti noodles talaga nga ag-slurp na. Iso ta, dumawat tayo iti paumanhin. Back to the video mga kasweet langs. May isa dayto nga kaimasan nga pasta nga na naramanakon. Kat amuyo ti style mi kinilakay ko, tano maibos mi dayto nga pasta. Ag sinublat kami nga rod, ag sinukat kami iti flavor. Dayjay pasta kit ited ko kanya, nakit jay pasta namat kit padasek. Kasi nga talaga ti style mi namang mangan kami ti restaurant. Ngem, no makikita iti sa baling nga tattao, siguro ma-off-offend dakin ibagada nga unhygienic. Pero ganun kasi yung practice namin, adamat iti sa halangan ba't nga mababain ka pa'y kag kinaan kay mo't lang, di ba? Charot! Joke lang. Kat agbayad tayo gaminan iti bilan. Kat iti bill mi nga rod kat nagbayad kami iti total of 120 pounds para iti upat nga tattao. Pero nagugudwa kami amin nagiji kakadwa kaya mas nalaklakat na nag-share kami lang kat nagadu pa iti leftover kin naiyawid mi pa DJ Balay. Ano mga ka-sweet langs? Going uphill tayo dito sa Ambleside. Ha? Ha? Hala, kalinaw. Look at the bridge. Umaambon na, umaambon na.
Hawakan mo nga, loves. Good afternoon! Welcome to Lake District. Pero wala yung lake. Nasaan yung lake? Bar yung bar. Hawakan mo nga, loves. Oh. Kung nagbibideo ako, kahit isa lang. Yung sa atin lang. Walking around in Ambleside. Ang linaw naman. Ano ba yung kanal? Kanal? Napakalinaw. Nakakaya sa kanal natin. Gahi ka. Adda kami nga rudtatan dito sango iti Lake District mga kasweet langs. Ket ita, winter gamin isuta han unay nga adu ti boat nga makikita di jay likod mi. Tagamin during summertime adu ti activity dito nga maaramid. Mabaling kang agboat di jay tinga iti lake. Ket day takakabsat iti video tayo for today. Sabi ko mata na enjoy you ti video tayo for today. Bye!